अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके। आज हम आपके लिए कहानी जैसा सवाल वैसा जवाब का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। बादशाह ने गुस्से की नज़रों से मिस्री आलमों की तरफ देखा तो बूढ़ा शेख हाथ बांध कर बोला, हुजूर, बेशक ये लड़का अनपढ़ और जाहिल है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिस अंदाज से सवाल करते हैं, इनका जवाब यही लड़का दे सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बादशाह ने कहा। खैर, अब वक्त ज़ाया ना किया जाए। अब मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से कहूँगा कि वो इस लड़के से सवाल करे। यह हुक्म सुनकर फारिस का आलिम उठकर अब्दुल्ला के सामने आया। अब्दुल्ला ने उसे देखकर बंदर की तरह दांत निकाल दिए। हजरात, मैं अपना सवाल पेश करता हूँ, मेहमान ने बुलंद आवाज़ से कहा और अपने दाएं हाथ की पहली उंगली अब्दुल्ला की तरफ उठाई। अब्दुल्ला ने झट 2 उंगलियां इसकी तरफ उठा दी। मेहमान ने अपना हाथ ऊपर किया। अब्दुल्ला ने फौरन अपना हाथ ज़मीन पर रख दिया। सब दरबारी और बादशाह सांस रोके दांतों में उंगलियां दबाए इस सवाल जवाब का तमाशा देख रहे थे। फारिस के आलिम ने अब अपनी बगल से एक थैला निकाला, उसे खोला और इसमें से एक मुर्गी निकालकर बाहर फेंक दी। अब्दुल्ला ने फुर्ती से अपने कुर्ते के अंदर हाथ डालकर अंडा निकाला और मुर्गी के करीब फेंक दिया। फारिस का आलिम हाथ जोड़कर बादशाह के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, जहां पना, इस अनपढ़ देहाती लड़के ने मेरे तीनों सवालों का सही सही जवाब दिया है और मैं बच्चे की जहानत और दानाई देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। आज से मैं इस बच्चे को अपना उस्ताद मानता हूँ। दरबारियों ने खुशी के नारों से आसमान सर पर उठा लिया। अब्दुल्ला अपनी जगह हैरान परेशान खड़ा था। बादशाह ने इसको अपने पास बुलाकर कुर्सी पर बिठाया और सर पर हाथ फेरा। फिर गुलामों को हुक्म दिया कि सोने की अशरफियों से भरी हुई थैलियां लाई जाएं। गुलाम इसी वक्त थैलियां लेकर आए। बादशाह ने अब्दुल्ला से कहा, ये सारी अशरफियां तुम्हें इनाम में दी जाती हैं। तुमने हमारे मुल्क का सर ऊंचा कर दिया है। इसके बाद सब आलमों और अक्लमंदों ने अब्दुल्ला को शाबाश देने के अलावा अपनी अपनी तरफ से भी इनाम दिए। फिर बूढ़ा शेख उसे अपने घर ले गया और नौकर को हुक्म दिया कि जल्द घोड़ा गाड़ी तैयार करो, मैं अब्दुल्ला को इसके गांव तक छोड़ने जाऊंगा। ये सुनकर अब्दुल्ला की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसने इससे पहले कभी घोड़ा गाड़ी में सवार होने का लुत्फ नहीं उठाया था। जब वो शेख के साथ गाड़ी में बैठा अपने गांव की जानिब जा रहा था तो शेख ने यकायक इससे पूछा, बेटा अब्दुल्ला, ये तो बताओ कि वो 3 सवाल जो फारिस के आलिम ने तुमसे इशारों में किए थे क्या थे, और इनका सही सही जवाब तुमने अपने इशारों में जो दिया इसका मतलब क्या था। जनाब, इसके सवाल तो बहुत आसान थे, अब्दुल्ला ने कहका लगाकर कहा। मैंने इसी वक्त इन्हें बूझ लिया और उसे ऐसे जवाब दिए कि वो बगलें झांकने लगा। वो मेरे जवाबों को कभी झुठला ही नहीं सकता था। यही तो मैं समझना चाहता हूँ कि इसके सवालों और तुम्हारे जवाबों में क्या राज छुपा हुआ था। शेख ने कहा, सुनिए जनाब, अब्दुल्ला ने फ़ख्र से सीना फैलाते हुए कहा। जब इसने अपने दाएं हाथ की पहली उंगली मेरी तरफ उठाई और मुंह बनाया तो मैं समझा वो ये कह रहा है कि ऐ लड़के, मैं तेरी एक आंख फोड़ डालूंगा। इसका ये इशारा देखकर मुझे भी ताव आया और मैंने उसे अपनी 2 उंगलियां दिखाकर बताया कि अगर तू मेरी एक आंख फोड़ेगा तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इसके बाद इसने अपना एक हाथ ऊपर छत की तरफ उठाया, जिसका मतलब ये था कि अगर तू मेरी दोनों आंखें फोड़ेगा तो मैं तुझे छत से लटका कर फांसी दे दूंगा। इसके इस इशारे से मुझे और गुस्सा आया और मैंने अपना हाथ ज़मीन पर रखकर उसे बताया कि अगर तू मुझे छत पर लटकाएगा तो मैं तुझे ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दूंगा। तब इसने अपने थैले से मुर्गी निकाल कर फेंकी और मुझे डराया कि मैं तुझे मुर्गी के गोश्त की तरह कच्चा चबा जाऊंगा। मैं भला इससे क्यों दबता। मैंने भी झट अंडा निकाल कर इसके सामने डाल दिया कि मैं तुझे अंडे की तरह चट कर जाऊंगा। बस जनाब, ये जवाब पाते ही इसने अपनी हार मान ली
اور میرا شاگرد بننا قبول کر لیا۔ شیخ عبداللہ کی باتیں سن کر اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے عبداللہ کو اس کی ہوشیاری اور عقل مندی پر بڑی شاباش دی اور اسے گاؤں تک پہنچا کر واپس آ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ فارس کے اس عالم سے مل کر بھی پوچھا جائے کہ آخر اس کے اشاروں کا اصل مطلب کیا تھا۔ فارس کا عالم بیچارہ اپنا منہ شرم سے چھپائے شاہی مہمان خانے میں موجود تھا اور مصر سے رخصت ہونے کے لیے نوکروں کو بوریا بستر باندھنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ الازہر یونیورسٹی کے بوڑھے استاد کو آتے دیکھا تو تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شیخ نے اسے سلام کیا اور مجاز پرسی کے بعد اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حضرت، میں تو اس بچے کی بے مثال ذہانت پر اب تک عش کرتا ہوں، فارس کے عالم نے کہا۔ اس نے میرے تینوں سوال اچھی طرح سمجھے اور ان کا معقول جواب دیا۔ مہربانی فرما کر مجھے بتائیے کہ آپ کے سوال کیا تھے اور لڑکے نے ان کا جو جواب دیا اس کا مطلب کیا تھا؟ شیخ نے پوچھا۔ جی ہاں، عرض کرتا ہوں۔ سنیے، جب میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی لڑکے کی طرف اٹھائی تو میرا سوال یہ تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا یہ اشارہ دیکھتے ہی لڑکے نے 2 انگلیاں دکھائیں۔ اس کا جواب یہ تھا کہ بے شک اللہ ایک ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ جب میں نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے آسمان کی چھت کو ستونوں کے سہارے کے بغیر قائم کر رکھا ہے۔ لڑکے نے یہ اشارہ سمجھ کر زمین پر ہاتھ رکھ دیا اور بتایا کہ یہ زمین بھی خدا ہی نے بنائی ہے جیسا کہ آسمان اس نے بنایا ہے۔ پھر میں نے تھیلے میں سے مرغی نکال کر پھینکی، جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے مرغی پہلے پیدا کی ہے۔ لڑکے نے فوراً انڈا مرغی کے قریب پھینکا اور بتایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انڈا پہلے پیدا ہوا ہے، اور یوں اس نے میرے تینوں سوالوں کے جواب صحیح دیے۔ آفرین ہے اس دیہاتی لڑکے پر، دیکھ لیجئے کسی دن وہ آپ کے ملک کا بہت بڑا آدمی بنے گا۔ بوڑھا شیخ اپنے مکان پر واپس آیا اور بستر پر لیٹ کر دیر تک سوچتا رہا کہ یہ دنیا کتنی عجیب و غریب ہے۔ مختلف زبانوں اور مختلف عمروں کے لوگ کس طرح ایک ہی بات کا مطلب الگ الگ سمجھتے ہیں اور انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ سمجھ رہے ہیں وہی درست ہے۔ اور یہاں یہ کہانی ختم ہوئی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزیدار کہانیاں اور بھی آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اب اگلی کسی مزیدار کہانی میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔